Bonjour mes chers élèves de 4e année et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 23. Activité 3, propose une thèse pour chacune des phrases suivantes. Bon, عندنا جمل رايحين نجيبوا نقترحوا une thèse يعني رأي يعني شخصي لكل من هذه الجمل. Je vous la première phrase. Dans les montagnes de Kabylie, la nature nous rappelle la Suisse. يعني في جبال القبائل الطبيعة تذكرنا بسويسرا. هنا رايحين نجيبوا une thèse من عندنا نقولوا la Suisse est une région montagneuse riche en paysages magnifiques. يعني سويسرا هي منطقة جبلية غنية بالمناظر الخلابة. Deuxième phrase. Le Tassilé est fait de paysages lunaires. La thèse. Le Tassilé est une région merveilleuse et unique au monde. يعني وحيدة في العالم. Le Tassilé, le Tassilé est une région merveilleuse et unique au monde. Troisième phrase. Au bord de la Méditerranée, le climat est aussi doux qu'en Californie. هنا نقدر عندنا حرية تامة في التعبير. المهم عندي وجهة نظر نجيبها. عندي لافي بيرسونيل تاعي فيما يخص أي تام أي سوجي. نقدر نقول je passe mes vacances d'été. Je passe mes vacances d'été au bord de la Méditerranée. Pourquoi? Car l'atmosphère est idéale pour passer pour les vacances et les loisirs. Je passe mes vacances d'été au bord de la mer car l'atmosphère est idéale pour les vacances et les loisirs. Je rédige أكتب هنا رايحين en mettant de l'ordre dans les affaires de ton grand-père, ancien propriétaire d'une agence de voyage, tu as trouvé une vieille brochure consacrée à la beauté de Jijel. En voulant la présenter à tes camarades, tu as constaté que malheureusement, le début et la fin étaient illisibles. À toi de les rédiger. Tu présenteras le texte complet à tes camarades par le biais de sites web de ton collège, dans le but de mettre en valeur le potentiel touristique de l'Algérie. يعني أثناء البحث في أدوات الجد الذي هو يمتلك وكالة سفر وجدت بعض المنشورات المخصصة لذكر جمال مدينة جيجل. وعند محاولة تقديمها لأصدقائك وجدت أن المقدمة والخاتمة كانتا غير واضحتين. إذن عليك بكتابة المقدمة والخاتمة لهذا النص في إطار تبيان قيمة الممتلكات ولا المؤهلات السياحية للجزائر. نشوفوا لو ديفلوبمون. عطانا لو ديفلوبمون. حنايا من لو ديفلوبمون نقدروا نجيبوا المقدمه والخاتمه. اصلا الخاتمه رايحه تكون اون ريافيرماسيون تاع لانترودكسيون. عندنا النص لا بوتي دي بيزاج دو جيجل سي تو دابور سا كورنيش اي سي بلاج. يعني الجمال المناظر الخلابه لجيجل هي اولا وقبل كل شيء الكورنيش والشواطئ والبحار. Ensuite vient l'arrière-pays et sa campagne qui déborde la beauté naturelle. ثم بعد ذلك الجبال ولا الريف
المتميز بالجمال الطبيعي. Enfin, les auteurs de Beni Ahmed, à une dizaine de kilomètres au sud de la ville, surplombent les eaux turquoises de la Méditerranée. يعني وأخيرا المرتفعات تاع بني أحمد اللي يرتفعوا على عدة يبتعدوا ولا يقعوا في بعدة كيلومترات نحو الجنوب للمدينة، في جنوب المدينة. وزرقة مياه البحر الأبيض المتوسط. بون احنا دوكا قلنا نجيبو الانترودكسيون واش لازم علينا يكون فيها؟ لازم لو تام اي لا تيز. لو تام اي لا تيز عندي الاقتراح اللي حطيته لكم هو جيجل est une belle ville portuaire très animée qui se trouve au nord-est de l'Algérie sur la côte méditerranée. يعني جيجل هي مدينة عندها ميناء، تمتلك ميناء وهي حيوية جدا وتقع في الشمال الشرقي للجزائر على ضفة البحر الأبيض المتوسط. هنا مدينا لا ديفينيسيون وعطينا الموقع الجغرافي تاعها. إذن في الانترودكسيون دايما نمدو لا ديفينيسيون وما ننساوش في لا ديفينيسيون دايما نحطو لي زادجيكتيف. مثلا نقولو توريستيك ولا كوتيير، اون فيل كوتيير، اون فيل توريستيك، اون فيل بورتوير اكسيتيرا. بالنسبة للخاتمة من خلال هادو لي زارغومون اللي عطانا في صلب الموضوع في الديفلوبمون رايحين نديرو خاتمة في نفس الوقت استنتاج، عبارة عن استنتاج وفي نفس الوقت تزيد تأكد المقدمة. ألوغ واش قلنا في الخاتمة؟ Pour toutes ces raisons, visiter Jijel, c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. هذه الخاتمة إذا تتذكروا هزيناها قريناها في النص اللي يحكي على تيبازا، وهذه الخاتمة تصلح لجميع المواضيع اللي متعلقة بالمدن. إذن لكل هذه الأسباب زيارة جيجل هو الوعد الذي يعد بالسعادة اللامنتهية. يعني حب يقول il faut visiter Jijel pendant les vacances. نقدروا هنا pour toutes ces raisons, n'oubliez pas ou n'hésitez pas de visiter cette ville car elle est remarquable, elle est formidable. عندكم هنايا مجموعة من الصفات، هاي هنا les adjectifs عندنا beau, magnifique, cette ville est magnifique, elle est admirable, elle est splendide, elle est féerique, etc. Elle est merveilleuse. دونك هذا الجدول يساعدنا بزاف في التعبير الكتابي. عندكم لي نون، عندكم لي فيرب اي لي زادجيكتيف. بعض الكلمات ممكن ما تفهموهاش، تقدروا تشرحوها في القاموس، هي نورمالمون كلمات عادية. الاسماء عندك لا مير، لا كريك، لا بلاج، ريفاج، بور، فالاز، كورنيش، روين، فيستيج. روين لي فيستيج سي كيف الآثار. طومبل المعبد، لي غروت المغارة، فوري بوا كيف الغابات، بلان بريري المروج، لا كولين الهضبة، لو مون الارتفاع، لا مونتاني الجبل إلى آخره. عندكم لي فير بيرسيبسيون اي دو موفمون. دو بيرسيبسيون يعني الأفعال الخاصة بحواس النظر، حاسة النظر، وأيضا الحركة. سو روندر يعني يذهب، سو بروموني يتنزه، فيزيتي يزور، فواياجي يسافر، مارشي يمشي إلى آخره. وعندنا لي زادجيكتيف كما قلت لكم هنا نستعملوها مع المدينة لوصف المدينة. شوفوا الجدول قال لك جو ميفالو بوغ اميليوري مون باراغراف، نقيم نفسي باش نحسن الفقرة تاعي. في الانترودكسيون جي انونسي لو تام. درك نشوفوا في التعبير تاعي الا كان درت هذو الشروط ولا لا. الوغ في الانترودكسيون جانونس لو تام. لو تام هو جيجل، درناها.
J'ai formulé la thèse. La thèse درناها قلنا une ville portuaire très animée. Bon, نروحوا la conclusion. J'ai réaffirmé la thèse. Oui, درتها. تأكدت باللي مدينة جيجل جميلة جدا وتحتاج إلى زيارتها. عندنا هنا pour cela j'ai utilisé ولكل هذه الأشياء استعملت les adjectifs qualificatifs. نشوفوا les adjectifs qualificatifs. عندنا portuaire, عندنا animé وعندنا de beauté naturelle. نزيدو نشوفوا اللي بعدها une proposition subordonnée relative. ها هي عندنا la proposition subordonnée relative qui se trouve au nord-est de l'Algérie التي تقع في شمال شرق الجزائر. بالنسبة لو بريزون لو طون امبلويي عندنا لو بريزون l'imparfait. هنا استعملنا غير لو بريزون باسكو النص اصلا اللي مدنا فيه غير لو بريزون. استعملنا لي طون au présent le verbe être, se trouver, déborder, surplomber, le verbe être, etc. إن شاء الله يكون الشرح واضح. نقدر نمد لكم باختصار شديد ملخص يعني ملخص حول le texte argumentatif هذا اللي كتبناه. قلنا بلي le texte argumentatif sert à convaincre يعني نستعملوه باش نقنعوا الشخص اللي يستمع ولا اللي يقرأ النص. L'auteur commence par donner son point de vue. نبداو بإعطاء رأي الكاتب كما نقولوا la prise de position ولا l'idée défendue. عندنا ثاني le thème l'auteur expose le thème في l'introduction. بعد le thème la thèse elle est exposée في l'introduction بعد le thème. عندنا pour justifier la thèse لازمنا l'auteur ولا الكاتب لازم يستعمل des arguments هادو يبداهم بلي connecteurs. les connecteurs عندنا هنا d'abord ensuite enfin. وين يكونوا هادو لي connecteurs؟ دائما يكونوا في الديفلوبمون. عندنا ثاني les arguments في الآخر في la fin في la conclusion باش l'auteur réaffirme la thèse. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.